Hello friends, how are you? My name is Abdul. You are watching my channel hadi'sworld. फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं चटपट कटलेट्स। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट।
फ्रेंड ये कटलेट्स आप मेहमानों को भी दे सकते हैं और अपने बच्चों को लंच के लिए भी दे सकते हैं। फ्रेंड यम्मी कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।